चरणे আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরমপূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দার শ্রী চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরমপূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেবের শ্রী চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। ঠাকুর পরিবারের প্রতি প্রত্যেকটা শ্রী চরণে আমার শত কোটি প্রণাম। এখানে উপস্থিত ঋত্বিক দেবতা মায়েরা এবং বড়দেরকে আমি প্রণাম জানাই, ছোটদেরকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। আমি আজকে ঠাকুরের মার ভালোবাসার বিষয়ে কিছু বলতে চাই। ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট অনুকূলের দুষ্টুমি বাড়তে লাগলো। একদিন তার মা মনমোহিনী দেবী একটা বাঁশের কঞ্চি নিয়ে তার পিছে দৌড়তে লাগলো। অনুকূল চন্দ্র কিছুক্ষণ পরে পিছে ফিরিয়ে দেখলেন তিনি সবারে হাঁপাচ্ছেন, ঘামাচ্ছেন আর চোখ লাল হয়ে গেছে। মার এই অবস্থা দেখে অনুকূল চন্দ্র ভীষণ কষ্ট পেলেন আর তিনি মাকে ধরা দিলেন। তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেননি। এরম আর একটা ঘটনা আছে। একদিন অনুকূল চন্দ্র স্কুলে যেতে কোনো কারণে দেরি হয়ে গেল। ওই দিনই তার অঙ্ক পরীক্ষা ছিল। ওই দিন ওনার মা একটু রেগে গিয়ে বলে ফেলছেন, তুই আজকে একটা অঙ্ক করতে পারবো না। মার এই কথা শুনে অনুকূল চন্দ্রর মন ভার হয়ে গেল। স্কুলে যায় তিনি প্রশ্নপত্র ধরে দেখলেন তিনি সবই অঙ্ক করতে পারবে। তিনি শুধু সেদিন সাদা খাতা জমা করে ফিরিয়ে আসলেন। মাস্টার মশাই সাদা কাগজের কারণ জানতে চাইল। তখন অনুকূল চন্দ্র বলছেন যে আমার মা আজকে কইছে যে আমি আজকে একটা অঙ্ক করতে পারবো না। আমি অঙ্ক করে নিলে যে আমার মার কথা মিথ্যে হয়ে যাবে, আমি কিছুতেই আমার মার কথা মিথ্যে হতে দিতে পারবো না। কিছুদিন পরে মাস্টার মশাই আর শিক্ষকেরা অন্য একটা নতুন করে অঙ্ক পরীক্ষা তৈয়ার করলেন। এরম আর একটা ঘটনা আছে। একদিন বাড়ি এরম সময় ছিল, সেদিন আর্থিক অনুদানের জন্য মায়ের কষ্ট দেখে অনুকূল চন্দ্র বলছিলেন, মা তুই ভয় পাইস না, তুই মুড়ি ভাজবি আর আমি বিক্রি করব, দেখিস তখন তোর কাছে কত টাকা হবে। অনুকূল চন্দ্র আরো বলতেন, মা ছাড়া আমি অচল, কেবল ফাঁক খুঁজতাম যে কিরম মাকে খুশি করব। অনুকূল চন্দ্র নিজের জীবনে মাকে এতটা ভালোবাসতেন বলেই পরবর্তীকালে তিনি বলছিলেন, মাতৃভক্তি অটুট যত সেই ছেলে কৃতি তত। ঠাকুর বলছিলেন, বাবা ডিউটি থেকে আসলে জলের গ্লাসটি এগিয়ে দেবে। ঠাকুর বলছিলেন, পিতার শ্রদ্ধা মায়ের টান সেই ছেলে সাম্যপ্রাণ। এখানে আমি আমার ইষ্ট প্রসঙ্গের জন্য একটা গানের মাধ্যম থেকে শেষ করতে চাই। সবার ভালো করেন যিনি তারেই ভালোবাস, ভালোই যদি চাস করে মন ভালোই যদি চাস। जय गुरु। के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं इस उत्सव में उपस्थित दादाओं एवं माताओं को मेरा आनंदित जय गुरु। आज मैं ठाकुर के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा। एक दिन एक सौतल दादा सभी ठाकुर जी के भक्त इष्टभीति करते हैं, तो यह देखकर उन्हें भी इष्टभीति करने का इच्छा होता है, लेकिन वो बहुत ही गरीब होते हैं। फिर वो दादा ठाकुर जी के पास जाते हैं, पहुंचते हैं और ठाकुर जी को प्रणाम कर कहते हैं, ठाकुर जी मुझे भी इष्टभीति करने का इच्छा है, लेकिन कैसे करूं, मैं बहुत गरीब हूँ। फिर ठाकुर जी ने कहा, तूने दीक्षा लिया, तुझे इष्टभीति करने का इच्छा है, तो सुन, तेरे घर में खाना पकता है। फिर दादा ने कहा, हाँ ठाकुर जी पकता है। फिर खाना पकने के बाद राख बनता है। फिर दादा ने कहा, हाँ ठाकुर जी, फिर तू वो राख से इष्टभीति कर और जिस दिन 30 दिन हो जाएगा वो राख एक थैले में मेरे पास लेके आना। फिर दादा ने वैसे ही सुबह उठकर इष्टभीति किया और जब 30 दिन हो गया वो राख लेकर ठाकुर जी के पास पहुंचते हैं और ठाकुर जी को प्रणाम प्रणाम कर कहते, ठाकुर जी आपने मुझे राख से इष्टभीति करने के लिए कहा था, ये ले वो राख। फिर ठाकुर जी ने कहा, ये राख तुम्हारे पास ही रखो। फिर ठाकुर जी ने पूछा वो दादा से, तुम्हारे घर में कुछ खाली जगह है? फिर दादा ने कहा, हाँ ठाकुर जी है।
फिर ठाकुर जी ने कुछ मानकचू के बीज देते हैं और ठाकुर जी को दादा को कहते हैं, ये लो मानकचू का बीज, ये घर पे जाके लगा देना और जिस राख से तुमने इष्टवृत्ति किया था वो राख उसके आजू बाजू में बिखेर देना। फिर वो जब बड़ा हो जाएगा फिर मेरे पास लेके आना। फिर दादा ने वैसे ही घर पे जाके वो मानकचू का बीज लगाया और उसके आजू बाजू में वो राख बिखेर दिया। फिर देखते ही देखते वो बहुत ही बड़ा हो गया और वे ठाकुर जी के पास पहुंचते हैं और प्रणाम कर कहते, ठाकुर जी ये लीजिए वो मानकचू। फिर ठाकुर जी ने कहा, मानकचू तो मेरा और तू भी मेरा। फिर दादा ने कहा, हाँ ठाकुर जी। फिर अब तुम घर ठाकुर जी दादा को कहते, अब तुम घर जाओ और जो भी मानकचू बड़ा हुआ वो बाजार में जाकर बेचना और जितना भी पैसा होगा उससे एक बड़ा दुकान लगाना और दुकान से जो भी लाभ होगा वो राख से तुम वो पैसे से तुम इष्टवृत्ति करना। फिर यह कहने का मतलब है कि हम जो सुबह उठकर ठाकुर जी को इष्टवृत्ति करते हैं तो इसका मतलब है कि इष्टवृत्ति करते हैं तो यह मामूली नहीं है बल्कि यह एक महायज्ञ है जिससे हमारे अंदर एक शक्ति निर्मित होता है। तो यह कहकर मैं मेरा 2 शब्द समाप्त करूंगा और जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।